اور بعد میں بدکاریاں اور زناکاریاں کرتے ہیں، اور ایک دن میں کئی بار کرتے ہیں، خدا ان کو نہیں چھوڑے گا۔ ان کی ایسی عدالت خدا کرے گا، وہ عدالت سے بچ نہ سکے۔ عبرانیوں کا نام لکھا ہوا مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب۔ کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ نیٹ پہ چلا جائے یہ پیغام، تو میں نے کہا کہ عبرانیوں کا نام مقدس پولس رسول کا خط میں بھی کوئی اس بات پہ اعتراض کرے کہ یہ خط تو پولس رسول کا نہیں ہے، کیونکہ عالموں نے گزرے سالوں میں عالموں نے اس بات پر ریسرچ کی اور اعتراض کیا یہ خط پولس رسول کا نہیں ہے۔ اگر یہ خط پولس رسول کا نہیں ہے تو پھر یہ 13ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے نصیحت کے کلام کی برداشت کرو، کیونکہ میں نے تمہیں مختصر طور پر لکھا۔ 23ویں آیت میں ہے تم کو واضح ہو کہ ہمارا بھائی تیموتھیوس رہا ہو گیا ہے، اگر وہ جلد آ گیا تو میں اس کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ تو تیموتھیوس کس کے ساتھ مل کر خدمت کر رہا تھا؟ پولس کے ساتھ۔ پولس تیموتھیوس کو کہتا میرا روحانی بیٹا، میرا روحانی بیٹا، اس سے بڑا ثبوت کیا آپ کو چاہیے؟ پولس اپنے خط میں یہ لکھ رہا ہے کہ تیموتھیوس رہا ہو گیا، یعنی وہ جیل میں تھا، وہ یسوع کی خاطر اس نے کوئی چوری نہیں کی، دہشت گردی نہیں کی، کوئی ہنگامہ، کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی دھوکہ نہیں دیا، کسی گناہ کے سبب سے وہ قید میں نہیں تھا، بلکہ یہ خوشخبری سنانے کے سبب سے۔ یہ وہ وقت ہے جب رومی حکومت تھی، یہی رومی حکومت جو اب اٹلی ہے، جو اب روم ہے، انہوں نے ہی مسیحیوں کے ساتھ یہ سارے ظلم، اور ظلم تو آج بھی ہو رہا ہے لیکن انداز بدل گیا، اب اس سے بھی خطرناک ظلم ہو رہا ہے، یعنی مسیحی بن کر مسیحوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ غیر شادی شدہ رہ کر بدکاریوں کے بازار گرم کیے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہر دور میں کلام کی سچائی کو پیش کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی ہے، سچ کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا یسوع کبھی عدالت گیا، کوئی مقدمہ لے کر گیا؟ کیا یسوع مسیح عدالت گیا کہ یہ گھر، یہ ہیکل دعا کا گھر ہے اور انہوں نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا، میں ان کے خلاف مقدمہ کروں گا؟ یا یسوع کو ستانے والوں کے خلاف
یسوع نے اپنے ستانے والوں کے خلاف جا کے مقدمہ کیا ہو، یا گنڈوں کو بلا لیا ہو، یا دہشت گردوں کو یا علاقے کے بڑوں کو بلا لیا ہو کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، یا چرچوں پر قبضہ کرنے کے لیے، عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے گروپ بندی کی ہو، گروپ بنا لیے ہو. تو یسوع کے خادم یہ کیوں کر رہے؟ جو کچھ یسوع نے کیا وہ کر نہیں رہے، اور جو یسوع نے نہیں کیا وہ سب کچھ کر رہے. ایسوں کو یسوع عدالت میں لائے گا اور ان سے کہے گا کہ اے ملاؤنو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، جب ان کے دل دور ہیں تو وہ اپوزٹ کام ہی کریں گے جو خدا کا. ابھی ہم مسیحی زندگی کے کردار پر غور کر رہے ہیں کہ پولس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو، اور عبرانی کون ہے؟ کوئی جانتا ہے عبرانی کون ہے؟ عبرانی یہ خط کن کو لکھا گیا؟ نکالے پہلے باب کی پہلی آیت. ہوا میں بات نہ کیا جائے. پہلی بات پہلی آیت. اگلے زمانے میں خدا کے باپ دادا خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کرتے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح نبیوں کے ذریعے. کس قوم میں نبی؟ اس قوم میں نبی. یہ سارے پرانے نبی کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ یار اسرائیل سے تو کی ہو جاتا. تھی کہیں گے جی میں تو ایک دم تسی کیا سیکھ رہے ہیں؟ سارے نبی عبرانی قوم سے ہیں، اسرائیلی قوم سے ہیں، یہودی قوم سے ہیں. دنیا کے سارے نبی. اسرائیلی قوم سے باہر کوئی نبی نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان میں کوئی نبی خدا کی طرف سے. اگلے زمانے میں خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت عبرانیوں سے، اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، خدا کی قوم سے پولس رسول مخاطب ہے. اور یہ عبرانی وہ ہے جو یہودیوں سے مسیحی ہو گئے. ان کو پولس رسول لکھ رہے ہیں برادرانہ محبت قائم رہے. یعقوب رسول تو اتنی اعلیٰ پائے کی بات کرتے ہیں، جو بھائیوں سے محبت نہیں رکھتا وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسیحی ہوں. مسیحی کوئی نہیں ہے. مسیحی تو بھائیوں سے محبت رکھتا. آگے چلیں ذرا. 5ویں آیت. خطرناک بات شروع. زر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. زر کی دوستی. زر سے دوستی کرنا
दौलत से दोस्ती करना, दौलत को हासिल करने के लिए उल्टे रास्ते, गलत रास्ते इख्तियार करना, दौलत कमाने के लिए आपके सामने है किस तरह दौलत कमाई जा रही है, किस तरह लोग दौलतमंद बनते हैं। रास्ते में चलते हुए मोटरसाइकिल को रोक लेते हैं और बंदूक के जोर पर उनसे सारा कुछ क्या करते हैं, लूट लेते हैं। दौलत कमाने का एक जरिया ये भी है, दौलत कमाने का एक जरिया डाका भी है, दौलत कमाने का एक जरिया बैंकों को लूटना भी है, दौलत कमाने का एक जरिया दोस्तों को लूटना भी है, दौलत कमाने का एक जरिया मुल्कों को लूटना भी है। वो जब हुक्मरान बन जाते हैं तो मुल्कों को लूटते हैं, खजानों को लूटते हैं, खुर्द करते हैं। इसकी वजह से बहुत से हुक्मरान जेल में गए, मुल्कों से बाहर गए, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। जर की दोस्ती, मैंने एक मैसेज में बताया था कि कलाम हमें यीशु से दोस्ती करने की इजाजत देता है, जर से दोस्ती करने की इजाजत नहीं देता। इब्लीस ने यीशु को कहा, अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे तो ये सब दुनिया की शान शौकत तुझे, ये सारी दौलत तुझे दे दूंगा। दौलतमंद होने के लिए शैतान को सजदा तो करना पड़ेगा, उसके कामों, उसके असूलों, उसके कायदों और ज़ाब्तों पर चलना पड़ेगा। दौलतमंद इंसानों को मारने, कत्ल करने से भी डरेगा नहीं कर। तो कलाम क्या कहता है, जो खून करेगा उसका बदला। लेकिन जर दोस्त, दौलत हासिल करने वाला, लूट मार करने वाला, दौलतमंद बनने वाला, ऐसे तरीकों को जर की दोस्ती से खाली रहो। जैसे ये गिलास पानी से खाली, इसी तरह हमने अपने अंदर ये ख्वाहिशें पैदा कितने करोड़ का बिच्छू बिकता है जी? ये नासरी बता सकता है, हम नहीं बता सकते। अरब पे चला की बात, लेकिन आज तक किसी को ना करोड़ मिला ना अरब मिला, देखा भी नहीं हमें, देखा भी नहीं, सिर्फ सुना। सुना है। दुकान पकौड़ों की और बात करोड़ करोड़ खेलते हैं, अरब अरब खेलते हैं। दौलतमंद होने के लिए तकिए पे सर रख के करोड़पति बनना और उसका ख्याल और सोचना बहुत आसान है, तकिए पे सर रख के। लेकिन जब तकिए से सर उठ जाता है तो पता चलता बच्चियां दे अज दी रोटी भी नहीं। बंद करे इसको, देखे नहीं बंद करता। दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल वाला है, जुल्म करने वाला है, दहशत फैलाने वाला है। जरदोस्त, दौलत कमाने वाले इंसानी जान भी लेने से डरेगा नहीं करते। मेरे अजीजों, दौलत हासिल करने के लिए तारीख भरी पड़ी है कि दौलत कमाने के लिए, दौलतमंद होने के लिए लोगों ने क्या क्या मंसूबे बनाए।
दौलत हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए जवान लड़कियां, बुढ़े, अमीर आदमियों से शादी कर लेते हैं ताकि उन्हें क्या हासिल हो। दौलत। इसी तरह नौजवान बुढ़ी अमीर औरतों से शादी कर लेते हैं ताकि उन्हें क्या हासिल हो। दौलत हासिल करने के लिए, जमीन हासिल करने के लिए, जायदाद हासिल करने के लिए बेटों ने अपने भाइयों, बाप को कत्ल कर दिया, अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, अपनी माँ को कत्ल कर दिया, अपनी बहनों को कत्ल कर दिया दौलत हासिल करने के लिए। अब आ जाते हैं यीशु के खात्मों की तरफ। अब यीशु के खात्मों की तरफ आ जाए। यीशु ने एक शख्स से कहा, वो यीशु की बादशाही में जाना चाहता और बहुत अमीर था। यीशु ने उससे कहा, जा अपना सारा माल गरीबों में बांट दे। तो लोग भी 7 पुश्तों से, मेरे बाप दादा ने इतनी मेहनत करके ये दौलत जमा की है, ये फैक्ट्रियां बनाई हैं, ये इदारे बनाए हैं, ये दफ्तर बनाए हैं, ये कारोबार सेट किया है, और ये सुनो देखो पोले जब मुना कहता है, जा अपना सारा माल गरीबां नूं वंड दे। लोग ये देखी जाता है, पैदल सफर करने वाला बंदा जिथे जगह मिली उथे पत्थर ਇਹਦਾ ਤਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂ। रोड ते आ जा, सड़क ते आ जा। मेरे इन्ने नौकर चाकर ने मेरे अगे पिछे, मैं जदों घरों निकलना ते घोड़े लैके रथ लैके मेरे सामने खलो जाते। लो जी, ओले जब मुंह ने कह दिता, जा अपना सारा माल ते समान ते खजाना मिलेगा। लो समान किन्ने वेखिया, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਹਾਨ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ किन्ने। ਮਿੱਠਾ। कुछ लोगों का ये फार्मूला, ओ भाई इस जमाने की बात करो, वो तो जहां किसने देखा है, तो फिर ये तो सारी झूठी और बेकार हो गई ना। मुकद्दस कलाम तो सारा झूठा और बेकार हो गया। फिर जो कुछ यीशु ने कहा वो तो सब बकवास है। ऐसा नहीं है। ये जहान मिठा ते अगला किन्ने। है। तेरी आंखें नहीं है अगले जहान को देखने के लिए, तेरी अकल नहीं है अगले जहान को सोचने के लिए, तेरे अंदर वो चीज पैदा नहीं हुई, वो तासीर, वो असर पैदा नहीं हो जो तुझे अगले जहान को दिखा सके। तो फिर अमीर आदमी वांगू कहो, है पाप मुर्दियां चो किसे नूं जिंदा करके भेज। मेरे और भी भरा ने बड़े ठग ने, शराबी ने, बदकार ने, जनाकार ने, की होए वो उन्होंने जाके कलाम सुनाते हो बच जाए। अब्राहम ने की किया, वो मूसा दे और नबी तो उन्होंने कोल मौजूद सन है ने, वो उनकी क्यों नहीं सुनते? नहीं, कोई मुर्दियां जो उठ के जाएगा तो मुर्दियां जो भी उठ के देख लिया किन्ने सुन। तीसरे दिन जिंदा हो गया ना, है ना? किसने सुना? मुर्दियों से भी उठ के देख लिया किसी ने?
अगर तू सलीब से उतर आए तो हम तुझ पर ईमान ले आए। अगर यीशु उतर जाता तो ईमान ले आते? नहीं लाते। अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तो वो जाके कलाम सुनाए तो वो उसकी तो सुन लेंगे और तौबा कर लेंगे और शराब छोड़ देंगे, बदकारी छोड़ देंगे, हेरा फेरियां छोड़ देंगे, बीवियों को मारना छोड़ देंगे, बच्चों को मारना छोड़ देंगे। ओ बीवी पे थप्पड़ नहीं मारता तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है। बीवी को लाठी नहीं मारता, बीवी को डंडा नहीं मारता, बीवी को जूते नहीं मारता, अपने आप को मारता है। क्योंकि आदम ने कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। ये मैं ही हूं, ये मुझ में से निकली है। अगर तू उसके बाल नोचता है, उस पर तेजाब फेंकता है तो उस पर नहीं फेंकता, अपने आप पर फेंकता है। शर्म अगर तुझे नहीं आती, शर्म के सारे पर्दे तूने चाक कर दिए, फाड़ दिए, उतार दिए। ज़र की दोस्ती, किसी ने कहा ज़र और जमीन ये फसाद की जे, दाल डाल रे, दाल डाल जाल रे जे। मुझे नहीं लगता किसी को लंबे आती है, 100% किसी को लंबे नहीं आती के लिए, मुझे आती है। जैसे वो मिनिस्टरों से पूछो कौमी तराना सुनाए तो कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान। भाई कहते हैं कौमी कौमी तराना सुनाओ तो कहते हैं जीवे 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 पाकिस्तान। जो मुल्क को चला रहे हैं उनको कौमी तराने का यही बात कुछ है इसका। तो क्या पता चला घर की दोस्ती से जन बीवी को कहते हैं, औरत को कहते हैं, बीवी को नहीं सॉरी औरत को। जमीन, जर दौलत, 3 जे, अलफ बे पे ते टे से, आगे दाल डाल जार रे जे, ये वाला एक नुक्ता, ये जे तो ये ज्यादा। वैसे मैं हैरान हूँ, ये उर्दू वालों ने भी कई अल्फाज तो बेकार ही रख छोड़े हैं। निकाल दो भाई इनको उर्दू में से। ये ही करते रहते हैं बच्चे स्कूलों में। रे ये बच्चों को नहीं आता। प्रोमिनेंट वर्क नहीं किया, उस पर काम नहीं। तो जर की दोस्ती से आगे इस वास्ते हम दलेरी से कहते छठी है कि खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ न करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। जो कुछ तेरे पास है उस पर कनात कर। दाल है तो दाल ही खा, दाल के पैसे हैं तो दाल ही खा, सब्जी के पैसे हैं तो सब्जी खा। खुदा गोश्त के पैसे भी दे देगा भाई। इब्रानियों 13वां बाब है, कहाँ भटक रहे हैं।
पौलुस रसूल कहता है खुदा मेरा मददगार है, मैं नाजायज तरीकों से दौलत नहीं कमाऊंगा, क्योंकि खुदा मेरा मददगार है, वो जायज तरीकों से मुझे देगा। जायज तरीकों से देगा, मैं खौफ ना करूंगा। मैंने आपको गवाही सुनाई किस तरह मेरा 1,20,000 और 5,000 में लिखा, खुदा ने एक शख्स को प्राप्त है। मुकर्रर किया, और जिन्होंने वादे किए थे उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे उगाए रखा। ना ट्रक की बत्ती बुझे ते ना है मेरा पीछा चले, बस लगे रहो। सीवीयू से चली गाड़ी, हाईवे पे चढ़ गई, मोटरवे पे चढ़ गई, और अगे अगे लाल बत्ती के पीछे पीछे बस। मगर यीशु छोड़ता, क्योंकि लिखा है कि उसने कहा है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना तुझसे दस्तबरदार। बस आपको यकीन दिलाना है कि यीशु मैं तेरे ऊपर भरोसा करता। अब क्या हुआ, एक हफ्ते के लिए निकले, वापस उसी घर में। ये क्या है, ये जब यीशु डिजाइन करते हैं ना चीजों को, तो वो किसी की समझ में यीशु ने डिजाइन किया लाजर को, यीशु ने डिजाइन किया। बहनों ने पैगाम भेजा जिससे तू अजीज रखता है वो बीमार है, बजाय यीशु जल्द आना, उन्हें 2 दिन होर होते, 2 दिन होर बिशारती मिटना चलाओगे। और पैगाम क्या भेजा, ये बीमारी मौत की रोजी आके पैगाम दे देता। और भैना वेख रही ने कि लाजर बस होने उठिया के उठिया, सेहतमंद होया के सेहतमंद होया, मगर वो बीमारी बढ़ती रही और चंद ही दिनों में लाजर मरियम माता यही किया सी ना यीशु ने, और कोई अलग से नहीं किया। क्या पैगाम उठ बुला, सादिक को बुला, बुला सादिक की क्या सी यीशु ने, यीशु ने कहा था ये बीमारी, यही बोला था ना, तो मत। यीशु के डिजाइन को समझना आसान नहीं है, कादरे मुतलिक के डिजाइन को समझना, उसके मंसूबे को समझना, उसकी अकल तक पहुंचना, उसके इदराक तक पहुंचना, उसकी सोच तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। और फिर मैंने बताया ना कि इधर जो किराया देंगे 20,000, और गाड़ियों के किराए सारे को मिला के 40,000 आने जाने में हो गया। वो कहाँ से मुहैया हो गया, यीशु मसीह ने लंदन से मुहैया कहाँ से वो बटन दबाता है। लेकिन यीशु को यकीन दिलाना है कि मैं सिर्फ तुझ पर ही भरोसा। जब यीशु को ये यकीन आ जाता है तो फिर बाप से यीशु कहता है वो सिर्फ हम पर ही भरोसा करता है, हमें ही उसका काम करना है और वापसी होगी। ये किसी मौजूदे से वो घर से निकाले वो को वापस लेके आता है। मैंने बताया कि अपनी कौम के लिए उसने कितना बड़ा घर बनाया जिसका नाम क्या था, दिमाग जब भूसे से भरा हो, दिमाग में जब भूसा भर जाए तो फिर बाकी चीजें नहीं रहती।
उस घर का नाम क्या था? मुल्क कनान। इतना बड़ा घर अपने लोगों के लिए, इतना बड़ा घर। डिफेंस में कर देना उसके लिए कोई मायने नहीं है। क्लिफ्टन में कर देना, अख्तर कॉलोनी में कर देना, कुरंगी में कर देना, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो हवाई सब कुछ दिया करता है। इस बात को जो लिखा है कि जब उसने बेटे ही को दरेग ना किया तो बाकी चीजें क्यों ना दे। तो सबसे कीमती शय बाप ने दे दी ते असी निक्कियां निक्कियां चीजां पिछे रुलदे फिरने रोंदे फिरने। मेरा खौफ खत्म हो गया है हमेशा के लिए। खौफ खत्म हो गया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे। यीशु जब डिजाइन करता है चीजों को तो वो समझ से बाहर हो जाती है। तो ये चीज यीशु ने डिजाइन की और घर की चाबी एडी के पास आ गई, नीचे के ताले की चाबी एडी के पास। अब न ताला लगने का खौफ, न 10 बजे का, न 11 बजे का खौफ। किसने डिजाइन की? यीशु ने। सबसे बड़ा मकसद है हर वक्त ये परेशानी 10 बजे। और मेरे जानने वाले इस बात से बखूबी वाकफ है कि महमूद नू हर वेले टाइम भाई जाना वापस जाना है, ताला लग जाए। मगर इससे एक बात मैंने और मेरे खानदान में सीखी, तैयारी करनी है, यीशु आ जाएगा। जहाँ तो वक्त का पता था वहाँ वक्त का पता नहीं है, इसलिए कब यीशु आएगा हर वक्त हमें तैयार घड़ी की टिक 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 टिक। उस घड़ी और उस वक्त को तुम नहीं जानते। इसलिए अजीजों फिक्र किस बात की, खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ नहीं। पिछले साल मैंने बड़ी कोशिश की दुकान ढूंढने की, इसी महीने में 10वें महीने, लेकिन अभी 10वें महीने में दुकान खुद मेरे पास चल एडवांस भी किसी ने दिया, बस आप आओ और काम करो। क्या ये यीशु डिजाइन करता है। बस हमें यीशु को ये यकीन दिलाना है कि मैं तुझ पर क्या करता हूँ, तुझ पर यकीन रखता हूँ। तू ही मेरे तमाम मसाइल का हल है, तू ही मेरा मददगार है। मैं खौफ नहीं करूंगा, ना रोटी का खौफ, ना कपड़े का खौफ, ना रहने का खौफ, ना मकान का खौफ, ना हिफाजत और तहफ्फुज का, ना बीमारियों का खौफ। याकूब ने कहा अगर तू मुझे खाने को रोटी और पहनने को और मेरे बाप के घर में मुझे वापस लाए। ये देखे इस तीसरी बात में कितनी बातें हैं। मेरे बाप की जायदाद में मुझे वापस लाए, मेरे बाप के घर में वापस लाए, मेरी हिफाजत करे, मेरा तहफ्फुज करे, मैं हमेशा महफूज रहूं, चोरों डाकुओं लुटेरों कातलों खूनियों से महफूज रहूं। तो तू मेरा क्या होगा, खुदा होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। देते दूंगे ऐसी तो कुछ है नहीं खुदा के मांगने ऐसी बढ़िया चीजें। ये सब बड़ा ही
وہ جٹ لائن میں چرچ تھا تو جی اس سے بڑا ہی تیر ماریا کسی نے تو مہینے کا 500 روپیہ دے دیا. تو وہاں کتنا رہے ہیں 20,000 30,000 15,000 تو کی دے دیتا لو جی پابلی صاحب خرچی ہونا مک دے دی. محبت کیا ہے؟ محبت دینے کا یہ بتا کدا سا یسو نو بچن نہیں دیتا تے بریت دے تھلے کی ہے جیب کے نیچے کیا ہے اور جیب تک نہیں پہنچن دیتا تو دل تک کتنا پہنچن دیا گے. لیکن گونے ایسی ہے دل میرا تو نے اسے بنایا ہے اڈا اندر کسی اور یسو جدو کھڑکی چاہتے ہوئے چاک دراز کے درست ہوئے تھے اندر کوئی میں کسی اندر تو اندر تو میرا دشمن بیٹھا اندر تو بابا بیٹھا. خداوند میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا. انسان میرا کیا کرے گا یہ بھی چیلنج ہے. دھمکیاں ملتی ہیں کیا کر لو گے اور زیادہ سے زیادہ جسم کو نقصان دے لو گے. یسوع نے کہا اس سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جسم کو نقصان پہنچانے والے سے نہ ڈرو یعنی شیطان سے نہ ڈرو. اس نے ایوب کے جسم کو نقصان پہنچایا تو ہوا کیا نتیجہ یہ نکلا کہ برکت دگنی ہو گئی. ختم کروں جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. ان کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ وہ یسوع کی بادشاہی میں گئے. یسوع ان کا نجات دہندہ پیشواؤں کو رہنماؤں کو خادموں کو پاسٹروں کو کلام سنانے والوں کو خوشخبری سنانے والوں کو ان کی زندگی کا انجام کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں میں اور اب سے لوگ سارے ایماندار یسوع کے پاس خدا کے تخت کے پاس جاتے ہیں. اگر ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے تو پھر ہمیں ایسا مسیحی بننا ہے جو باتیں میں نے تو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں پھر دعا کریں گے. نمبر 1 بتائیے نمبر 1 بھائیوں سے محبت. نمبر 2 مسافروں کی خبر گیری کرو. نمبر 3 قیدیوں کی خبر گیری کرو. نمبر 4 شادی بیاہ کلام کے مطابق ہونا چاہیے. نمبر 5 زر کی دوستی سے خالی رہو بچے رہو. نمبر 6 کیا ہے؟ نمبر 6 ابھی میں نے آ کر پڑھا اپنے پیشواؤں کے مطابق بنو تاکہ جہاں وہ گئے ہیں وہاں پر ہم بھی. یہ 6 بڑی باتیں یاد رکھو. اچھا مسیحی بننے کے لیے یہ 6 بڑی باتیں ہم سب کو مسیحی بننا ہے. عملی مسیحی ایسا مسیحی جو نظر آئے مسیحی ہے. کرنیاں ہیرا پھیریاں تو میں یسوع دا خادم ہوں. بات لمبی ہو جائے گی میں نے کہا تھا ہم دعا کریں گے. تو یہ 6 باتیں ہو گئی. آئیے ہم دعا کریں.